Okay, so right now this time to practice about present past indefinite tense, right? So let's practice, and I'm just going to show you how can you practice. After me, you need to practice, or you need to pause the video and try to practice it. You can use here different types of subject, different types of verb at the same level, like pattern also, like I went, আমি গিয়েছিলাম, I didn't go, আমি যাইনি, did I go, আমি কি গিয়েছিলাম, didn't I go, আমি কি যাইনি, where did I go, আমি কোথায় গিয়েছিলাম, where didn't I go, আমি কোথায় যাইনি। Like if I use subject she, like she cooked, সে রান্না করেছিল, she didn't cook, সে রান্না করেনি। Did she cook, সে কি রান্না করেছিল, didn't she cook, সে কি রান্না করেনি। Why did she cook, সে কেন রান্না করেছিল, then why didn't she cook, সে কেন রান্না করেনি। So thank you so very much for watching this video. Assalamu alaikum.